Iklew bahai na sung beri hingke hai dobi koto ro kasari khaimaya hain bagai chini risarok no kama yakhe tongna hingke chini salarok bu yagro na nangu suba na nangu hingke sung bini dok hano nungmani salarok mangsi omti samro bu sakthari khai hain bagai chini risa kama na nai tongha kubui asol risa hingke sung sakthari hain bagai bui borok ro obhai ke khai pelha obhai khai pelha ke obhake asol chiniri saya buini borok chiniri sano serenggai khaimani hi ekdom judang tha hainba chiniri sa kamanani chance tong o obno ke dambe kalai hnei pailai chin borok ni chini busango takmani ke hamhapu jora bundaku hainba gai tam ge bon tam chin borok ro paina nai ye jodi sakni chini jakmung identity no naragna hake जों salabri jotono ri taknaniyo ta taknaniyo जों sakthana nango hingkesi chini jakmung identity gothangke tongnai haike belaike kirma sungsa obo slaijagoi thangnai asol tongyagoi nokol umpaini এটা হচ্ছে ডিজাইন কার্ড এটাকে কয় ডিজাইন কার্ড ডিজাইন কার্ড ডিজাইন কার্ড এটাকে কয় হার্নেসিং আর এটা হচ্ছে নেট কর্ড এরপরে এইটা হচ্ছে হুক এটা এই যে কানেক্ট হয়েছে এই একটার সাথে একটা হুকের সাথে কানেক্ট থাকে হ্যাঁ এই হুক আবার নিডেলের সঙ্গে কানেক্ট থাকে ঠিক আছে এরপরে আছে তোমার সিলিন্ডারটা হচ্ছে তোমার সিলিন্ডারটা কাঠের মধ্যে মানে অ্যাডজাস্ট হবে ঠিক আছে আর এটা তো তোমার লিভার এটারে কয় তোমার এখানে লিভার নাই হ্যাঁ লিভার আছে ওই যে গ্রিপ আছে এইটা আছে লিভারের লগে কানেক্ট থাকে ঠিক আছে এরপরে আছে তোমার গিয়া এখানে আছে স্প্রিং বক্স ওইখানে পেছনের সাইডে পিন বক্স একটা হার্নেসিং একটা হুকেরে কন্ট্রোল করে একটা যে হার্নেস এটার হার্নেস তো একটা হুকের লগে কানেক্ট থাকে এবং কাপড়ের মধ্যে যতটা রিপিট হইব অতটা ডিভাইড হইব ঠিক আছে এখানে যদি না কটা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা 11টা 12টা 13টা 15টা 16টা ডিজাইন রিপিট হইতেছে ঠিক আছে এখন কিন্তু এটা রিপিটের উপরে ক্যালকুলেশন হবে बाकी तो सेम ही है ये है इलेक्ट्रॉनिक चेकअप मशीन मैं ये चुरी से चुन टांगमास नहीं इधर में क्या रिकॉर्ड होता है उनका हम जो तो ना तीन आंग डेंटिंग खाई तो वो हमने के रीड निबिसियो खतंग ना हमने के डेंटिंग हम के तीन के डेंटिंग खाई तो सेम जगह में है सेम जगह पे नहीं कहाँ सेम आप देखो ना थोड़ा नहीं मैं तो इधर से नहीं देख पाऊंगा उधर से देखना पड़ेगा सेम जगह हो गया फिर निकाल दीजिए हो गया ना सातटा बजे था सुनो नारंग नाई था omno huna counting glass lo tam count khainai khutun no counting khainai sung khutun mo kon bai nukia ke mumbai ni ke motor ke glass ni musu koto ke no lekhai mana khutun lekhai to lens bai প্লাস ফাংশন হচ্ছে এটার লগে এটার সম্পর্ক আছে এটা 104 হুকের পাঞ্চিং প্লেট এটাও 104 হুকের জ্যাকার মেশিনের সিলিন্ডার এটার কাজ হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ডিজাইনের যে লেজ এটার এরকম করে থাকবো সেম একটার পর একটা এরকম করে এটা আছে না মেশিনে ঘুরবো যখন পাড়া দিবা এটা ঘুরবো
এটা লোক এটা যদি না হয় তাহলে বললাম ঠিক হইতো না, এরকম এরকম করে ঘুরবো, এটার কাজ হয়েছে, বুঝলি? এটার কাজ হয়েছে এরকম করে। আর যে হোলগুলো থাকবো সিলেকশন থাকবো ডিজাইনের লেগে, আর বাকি হোলগুলো দিন থাকতো না, এটি সিলেকশনের বাইরে থাকবে। আমার যে হুকটা উপরের দিকে উঠবো এই তখন নিডেল থাকবো, যে কাটা লোক এর নিডেল আছে, নিডেলের পুশ করে স্প্রিং আছে, স্প্রিং এর দ্বারা যখন এটা ভিতরে তো হোল থাকবো তো নিডেলটা ভিতরে ঢুকে যাবো, তাহলে এটা সিলেকশন পাইবো। আর যেটি প্লেন থাকবো এটা নিডেলরে মানে হুকটার দূরে সরাই দিব, তাহলে গ্রিপের থেকে সরে যাবো, সরে যাওয়ার কারণ মানে এটা ডিজাইন পাইতো না। আর যেটা হোল আছে এটা সিলেকশন পাইবো, এটাই ডিজাইন উঠবো, এটা হচ্ছে ডিজাইনের আর যেটি বন্ধ আছে হোল নাই এটি গ্রিপের থেকে বাইরে থাকবো, বুঝছো নি? जों दाबो जेकार मेसिननि पेन्टिं सोलों दङ अमके अमहाय बुबुल खायनागे अमनो नायै दाम दाम रं माखाया सुसियाखौ ताइफानो अरन्यो पान्चिं मेसिन अमनगे पान्चिं मेसिन अमके दामसके सिलिन्डार के ताबक आं तगनाय बाहाय के तगनाय के इगलारो कायसा कायसा काट ये क्या बोलता है काट काट कागज कराक दी काट ओके तब आं तगनाय रवाइसा मा तगनाय এই itu sui guna Jarang stong lagi. Hoi, tan tanya sama, bising tanya sa. क्या देरी है? Kita wo, umpai lah. Nyogo 124 था, tongoro. Bulan mana? Okay. Omno ke card lacing ho card. Jekan machine go bumul di sana ke card ni benanga card lacing. Obo je ang tongmani abo no obo. Lacing mane lace om hake jora ro ta kago. Oh bai, ketung bai hake roi tai tai. ये ना ये इस पोजीशन नेक्स्ट ये इतना, इसके बाद ये करके इस उंगली से ब्रेक करना है, उसके बाद दोनों का बीच में ऐसे लाना है, उसके बाद उसको स्वर के उसको इसके अंदर पास करना है। अच्छा। पास करके ले आया, उसके बाद ये साइड खींचना है। मतलब ये लाइलॉन का है ना, ये स्लिप होने का चांस रहता है थोड़ा। ये तिनी 30 तारिख सेप्टेम्बर सिनी 4 मासनि कोर्स वेबर सार्भिस सेन्टर जों 4 मासनि कोर्स खायमानि तिनी लास्ट डे हाइनबां बेलाखे खातुमजा ये जों अनबागै डकुमेन्ट रो साबमिट माखायखा डकुमेन्ट तिनी साबमिट खायनाय बाय थागबा ये आरनियो इको हाय सैम्पल रो मारो अमो दे हाय देबो खोथों पद्रपद जातनि सैम्पल होय मारो ओमफ्राय अमके सिनि सारो अमके आं ताकनि फटो अमके सोंख्रनि जों बुहाय सों दंमानि इनके अमके हिंदी देखो बरबाय ताकनि